अस्सलाम वालेकुम। कोहाट ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पे सीएम हाउस पेशावर में। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे, जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, उसकी कोहाट के नुमाइंदे सारे हमारे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं। और कंप्लीट डेलीगेशन आई थी। कोहाट के जो मेजर इश्यूज़ हैं प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से, और जो टेक्निकल डिपार्टमेंटल टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के हवाले से यहाँ पे पूरी टीम आई हुई थी। उनकी मीटिंग थी सीएम साहब से। उस हवाले से हम आपको डिटेल ब्रीफ बताते जाएँ। एक बड़ी ही हाई फाई एक मीटिंग हुई है कोहाट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। तो आज जाना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं MNA साहब शहरियार फरीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आज मीटिंग में क्या हुआ, क्या प्रोडक्टिविटी आई है इस मीटिंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की मीटिंग मल्टी फैसेट थी, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ कोहाट के डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे के कैंट के हवाले से थी। कैंट में दो चीज़ें थी, एक अंदर रोड्स और अंदर जो कैनाल्स हैं जो कि जंगल खेल से शुरू हो के तपी और फिर आगे बकीज़ई की तरफ निकलती हैं, उनकी मुरम्मत करना, उनकी ब्यूटिफिकेशन करना, रोड्स अंदर बनाने, और साथ ही साथ जो किंग गेट के सामने जो रोड है उसको एक्सपैंड करना। उसके हवाले से उन्होंने बाकायदा चीफ मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दी। उसमें होगा क्या कि जो कुछ आर्मी का जो एरिया जो इसमें आ रहा है किंग गेट के सामने, उसके हवाले से जो क्या कहते हैं, जो दुकानें होंगी, कुछ दुकानें कुछ जगह पे आर्मी ख़ुद ज़मीन दे रही है, उसकी थोड़ी बहुत कंपनसेशन है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अगली चीज़ जो थी वो कोहाट के गैस के हवाले से थी कि उन्होंने कहा कि जी ये सूबे के फंड्स हैं, सूबे के फंड्स को गलत यूटिलाइज़ जो कराने का जो एक इमेज डेवलप किया जा रहा है कोहाट में। याद रखिए कि 100 रुपये में से 88 रुपये वफाक रखती है, 12 रुपये सूबे को देती है। उस सूबे के पैसे में जो कोहाट में गैस के हवाले से जो 7 अरब रुपए कोहाट हंगू करक के हवाले से, उसके बारे में बात हुई और उनको बाकायदा डायरेक्टिव्स दिए गए कि चीफ मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत का ये फ़ंड है और कोई भी XYZ उनके इनॉग्रेशन में किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपकी मीटिंग थी सीएम साहब से, मेन एजेंडास क्या थे इस मीटिंग के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मीटिंग हुई सीएम साहब के साथ, उसमें कोहाट के जितने सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए थे, इसमें गैरिसन कैड कॉलेज से जो प्रिंसिपल साहब उनकी टीम आई हुई थी, स्टेशन कमांडर, और ये सारे आए हुए थे। जो इनका सबका जो मेन फोकस था वो कोहाट शहर और उसकी जो खूबसूरती और उसके हवाले से ये, और दूसरे इशू इसमें जो सबसे पहले जो इशू डिस्कस हुआ, एक तो गैरिसन कैड कॉलेज उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनको एफिलिएट किया जाए KP गवर्नमेंट के साथ, तो वो उसकी अप्रूवल हो गई है, जिसके लिए 24 तारीख को सीएम साहब कोहाट आ रहे हैं और उसके पेरेंट्स डे में वो शिरकत करेंगे। दूसरा था लियाकत हॉस्पिटल, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, वो 24 के इंशाल्लाह वो भी 24 को होगी। तीसरा जो था वो इंसाफ वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क, उसका भी इफ्तिताह होगा 24 तारीख को। उसमें मोस्ट प्रोबेबली इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, तो 24 तारीख को सीएम साहब, इमरान खान साहब ये कोहाट आएंगे और एक लियाकत हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ साथ इफ्तिताह होगा उसका लियाकत हॉस्पिटल, उसका इंसाफ वुमेन एंड चिल्ड्रन पार्क का। दूसरा जो थी वो कोहाट जो तहसील के हवाले से थी। गुम्बट अल्हम्दुलिल्लाह उसकी समरी अप्रूव हो गई है गुम्बट तहसील की, तो इंशाल्लाह उसका अनकरीब जो है उसके हवाले से भी आगे जाके एक इवेंट होगा। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कोहाट कैंपस है, वो इंजीनियरिंग काउंसिल से जो है वो एफिलिएटेड नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो 3-3, 4-4 साल डिग्रियां करने के बाद उनको नौकरियां इसलिए नहीं मिलती कि वो बच्चे जो हैं उनके पास इंजीनियरिंग काउंसिल की एक्रीडेटेड वो जो है वो अप्रूवल नहीं है। उस हवाले से बात हुई, वाइस चांसलर को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि जी ये न्यू जो है एम्प्लॉइज़ पे बैन है। तो उस हवाले से अभी हमारी एक कमेटी बनी है, मेरी वाइस चांसलर साहब की और परवेज़ खटक साहब की, जो कि हम इस्लामाबाद में जाके इस पर बात करेंगे। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरमे की ज़मीन का वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया है। चंबई की ज़मीन की थोड़ी सी टेक्निकल जो एक हिच है कि जी अदालत में वो केस है, अदालत से वो केस निकला कि चंबई का मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फिर एक और चीज़ जो कि कोहाट में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं,
جیسے کمز ہیں, روڈز ہیں, ان کے لیے جو فنڈز ریلیز, وہ بھی خٹک صاحب نے کہہ دیا کہ فنڈز ہم نے ریلیز کر دی ہیں. تو یہ اور پھر بیوٹیفیکیشن آف کوارڈ کے حوالے سے کہ جو کوارڈ کے کام رکے ہوئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, ان پر کام تیزی. اور اگلی میٹنگ جو ہوگی ابھی 24 تاریخ کو ہوگی, کیونکہ انشاءاللہ کوارڈ کے عوام کے لیے خوشخبری ہے. اور اس کے علاوہ جو چشمہ جات ہیں وہ آرمی کی طرف سے ایک سجیشن آئی ہوئی تھی کہ جی آپ لوگ اس میں اگر ہماری ہیلپ کریں تو ہم اس پورے ایریا کو بیوٹیفیکیشن اس میں ہم آپ لوگوں کی مدد کریں گے. تو وہ سی ایم صاحب اس کے ساتھ ایگری ہو گئے اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ آرمی اور دونوں مل کر اس پورے جو بیانہ اور چشمہ جات ہیں ان کی دوبارہ ایک قسم کی سیٹنگ ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی ایک بہترین پکنک اسپاٹ. اچھا, ایک اور بات یہاں پہ بڑی واضح ہم آپ کو بتاتے چلے, اس میں سوئی گیس آفس سے اس کے جو ریپرزینٹیو آئے ہوئے تھے ان کو سی ایم صاحب نے واضح طور پر انسٹرکشن دے دی ہے کہ جو فنڈ صوبے کا آپ کو ریلیز کیا جا رہا ہے, جو منصوبے گیس کے صوبے کی طرف سے ہو رہے ہیں, تو اس میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. اور انسٹرکشن جاری کر دیا ہے کمشنر کو, اور ایک آرڈر جاری کر دیا ہے کہ جو صوبائی فنڈ ہے, صوبائی فنڈ سے جتنے بھی گیس کے منصوبے ہو رہے ہیں وہ جو نمائندے ہیں وہاں پہ موجود وہ کریں گے. خاص کر 24 دسمبر کو گیریزن کیڈٹ کالج اس سے پہلے جو تھا وہ اس کا خیبر پختونخوا سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ آرمی اور ایٹانومس باڈی کی شکل میں وہ کام کر رہا تھا. اب پروونشل گورنمنٹ اس کو اون کرنے کے لیے الحمدللہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. اس میں بریگیڈیئر صاحب اور اسٹیشن کمانڈر صاحب اور ان کی کنسرن ٹیم آئی تھی, تو 24 کو آ رہے ہیں. اور اس کے لیے آڈیٹوریم بھی الحمدللہ ہم نے منظور کرا لی ہے. اس میں چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ 24 کو پارٹیسپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو عوام نے ہمیں ووٹ دیے, ہم پر جو اعتماد کا اظہار کیا, ہم اعلانات نہیں کرتے, ہم جھوٹے وعدے نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جی فلانی جگہ یہ ہو جائے گا. ہمارا مقصد کیا ہے, کوئی لان تان نہیں, کام کرنا, آپ کو رزلٹ دینا, باقی فیصلہ اللہ کی. اور موسٹ امپورٹنٹ بات, خدا کے لیے کسی بھی چیز کے لیے تحقیق بہت ضروری ہے. بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھانا وہ جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے, اور اس سے معاشرے میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. فنڈ دے صوبائی حکومت اور اس کو کیش کوئی اور کرے. آپ خود دیکھیں, خدا کے لیے اگر ایک ادارے میں 2 3 4 لوگ مل کر ایک ایونٹ کسی کو کیش کروانا چاہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. یہ فراڈ اور جھوٹ سے نکلنا چاہیے. جو ڈسیپشن ہے یہ خدا کے لیے یہ اس پر نظر رکھیں, ہم پر بھی نظر رکھیں. اگر ہم غلط بیانی کریں, جھوٹ بولیں, تو اللہ کی طرف سے سزا بھی ملے گی, اور لوگوں کو بھی چاہیے. لوگ باشعور ہیں, خدا کے لیے تحقیق کریں. تحقیق کے بعد جو آپ کو بہتر لگے, جس کو آپ نے ووٹ دینا. ہم یہ نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہ یہ کام میں نے کر دیا, بھال پہ کہیں کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا. یہ ٹرانسفارمر لگ گیا جی, میری تختی لگے جی, اس پر ہاتھ رکھیں کہ ابھی آپ مجھے ووٹ دیں گے. یہ نہ ہماری سوچ ہے. ہماری سوچ کیا ہے کہ اگر ہمارا بننا اللہ کی رضا کے لیے خیر اور برکت ہو, کوارڈ کے لیے, صوبے کے لیے, وفاق کے لیے, تو اللہ ہمیں بنائے.